In these streets I'm walking on air. In these streets I don't have a care. It's sweet, sweet, the wind's in my hair. Nothing can make me feel down, down, down. Beep, beep, the neighbors say hi. I'm gonna bring them a pie and sit on the porch till it's night. Nothing can make me feel down, down, down. Not every day is like this, so I'm a sucker what I got. Right it is, the newspaper, I'll read later. Right now I'm feeling so good. I'm feeling so good in my neighborhood. Aligo man tayo, no? Gabi ba? Mamaya gabi na tayo, Ben. Ha? Hello, Ate. Grabe, bilyard ay na sila, oh. Grabing bilyard mo. Ay, grabe. Bagong abot na. Bilyard ay, no? Sumunoy. Bebe, ko shot, be? Ah, shot. The girl. Video, te. Thank you. Oh. The girl. Hey, 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 it's your birthday. Hey, hey, happy Video, birthday te. to you. Hey, hey, Thank you. Oh. hey, hey, it's your birthday. Hey, hey, Video, happy magamitin. birthday to you. Hey, 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 it's your birthday. Ay, ang isa pa ka-birthday girl, oh. Happy birthday to you. Yeah, birthday girl. Ay, te, happy birthday. Hey, your mama and your daddy gave you your name. You changed the world when you opened your eyes. You're quite a prize, and that's why we celebrate you. Celebrate, celebrate your birthday. Celebrate, celebrate your birthday. Celebrate, celebrate your birthday. Celebrate, celebrate. Can I get a hey? Hey, 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 it's your birthday. Hi guys, naami karon sa Tagum City. Yes. So may family gathering kami ngayon. So let's start. Mag-start na kami. It's 9. Anong oras na, ma? It's 9. Wait. Hi. Jessa. Dili. 9:20. So, here we go. Papunta na kami sa venue. Yan. Yeah. Nagpuso dito din. Tatay! Sige.
Prepare na mga anak sa Ginoo. Take off na kita taon-taon, no? Sa amon, gina-advance nga pasalamat sa Ginoo sa mga umalabot naman ng mga birthday, kabay pa man ang Ginoo no, magadugang sa madamong pagid ng mga birthday sa amon no kag siya ang maghahatag sa maayong lawas upod sa tagsa-tagsa ka pamilya kag amo lang gid na ako mga pagpasalamat kadugan ni Maya Iban. Kaya ako na lang. Sa tuod no, ni mga utod mo lang ay mga katupang ng mga nervyos pa ta. Ay naga sa kanan, nagpasalamat ako sa tagtabaw sa kanan sa tungway na Diyos na itagahan niya pag ako sa dugang na tuwid sa kinabuhi. Salamat Lord kay isan nandamo naman na nagkakain, masakit-sakit, at mga problema, ari kita karoon nagsik pa man. Ano gani ni? Si Aiding, si Inday, ay si Lori, 35. Ako ya, sweet 16 ka na. Thank you Lord kay bisan pa nga ano, lay yung namin biyahe na dito na kung daan kami, kaya daw hindi kami nakabok sa baha. Pero, grabe man ang po naman ni Nay na makapanggit kami makatabo. So, ari kami na ron, at kita ka nandiri, si Nadja. So, padayon lang ang aton na party, kagpasalamat sa aton na Diyos na nagsig kitang tanan, nagsig tatay. Wow, daw nakubaan kami kita, kay kibaw ka na lang kaadlaw daw, sila kung daw may malaso, excited pa sila. Umay man kay si tatay, lagsik na, at nakagawas. So, amo lang din na, kadamo nga salamat. Nonoy! Ay! Sister, dali lang kay gabalang din memorize na nani. Balipat siya karon. May agas na ano, salamaton ta sa ating na Diyos. Pero, kaya na pa ako kahinam-hinam kaya ang program wala masunod. Yes! So, tanan kita nga ritaron diri ako atong pasalamat. Kay hinanay. Nga kundiin kitang tanan ilang di matuto. Gipat ako sa maayong pamatasan. Pasalamaton ko kay nakaabot ko ka 65 years. Uy, bibigyan. I'm just 13 years old with 50 years of experience. Daghang salamat sa pagbuhi ng Diyos, sa tanang mga nag-agi sa akong kinabuhi, and still nagapadayon. Nagpasalamat ko sa gihatag sa Ginoo because He gave me a surviving spirit. Fighter din ko, ina-train din yung fighter din ko. Bago pa lang sila abot, so medyo mag-ano ka, may birthday celebrant. O, balang ko si Ate Kim, aray na siya. Praise God. Hindi sa gusto ni Jesus ating hindi ka mapasalamat. Hindi ka na maglakap ito ha. Diretso ka na. Sino ang mag-represent sa kay Ate Kim na magpasalamat 1,000? Praise God. So, dalay ko ng Diyos mga igsuon. Sige, ay nag-bless pa sila. Praise God. Kailan ka blaw? Uy, sige. Ate Kim, wala problema maghilak. Hilak lang na. Hi, beautiful girl. Naghilak na yan. Oh. Praise God. Sige, pahiluna kita mga igsuon. Sa akong kabahin, although mga igsuon, hindi ko birthday ang October, pero in behalf sa akin. Kasunod na. Matay na. Kanina. Masahot na soy ha? Takbol tayo, soy! Soy, sige soy. Duso na! Lili! Tira o duso! Ito asawa. Ayaw! Uno! Tira bintaman! Ay, pinta. Oh! Tira bintaman! Ay, paminaw! Ano ang desisyon ninyo sa doon? Kasi mapili mo ang sarang ba? Okay, next player! Out si Kitoy. Next! Next! My God!
Sige, bay! Yeah. Welcome to our family reunion. Ooh. Thank you for coming. Yay! Oh, cute, small na message are very meaningful. Thank you, Kuya Nene. Wihii! Ka-cute sa nag-opening oy. Busog pa ka na? Yes! Hi guys! Welcome again to my channel. So ngayon, nandito po kami ngayon sa Tagum City. And meron pa kaming family gathering reunion. So, nandyan ngayon yung family ko. Yan. So, naglalaro sila. Ayan, enjoy na enjoy sila. Naglalaro po ng Pardo games. So, here. Ito yung venue namin ngayon. Yan. Here we go. Look at guys. Ang ganda. Here. Hi! Hello! Sige! Hi, Nay! Sige! Tarapa! Dayaan! Dayaan! Ay, nakotseng! Nakotseng! Mag-iisip pa tayo! Nakotseng lagi, nakotseng! Banare! Suyok dre! Suyok! Balik! Agoy! Banate! Okay, nauna ang sagina! Hey! Oy! Okay, next! Oy! Okay, doon na lang sa group 3. Okay, Noy! Uy, suyo pa! Uy! Suyok na dito! Suyok ta tiket! Suyok ta tiket! Suyok ta tiket! Uy! Uy, suyo pa! Okay! Uy! Okay! Wala, dua na lang! Pila na lang! Dua na lang! Okay, dua na lang! Uy! Sige! Okay! Sige na! Sala! Hala! Hala, musyok tayo sa unsa man niya ay! Musyok man niya ang istro! Hala! Okay! Hala, okay! Oh, musyok na! Oh, musyok na! Musyok! Oh, baho na mga istro! Baho na mga istro! Oh, baho na! Balik! Oh!
the volume. We are free. Hi, te. Enjoy, te. Enjoy? Enjoy? Of course. It's so enjoy. But it's so tiring. Pilang daog. I really couldn't count because we win so many games. Grabe, ah. Grabe, hakot niyo, ah. Ikaw, te. Siya lang ang nagpapirdi sa akin. Ha? Kumusta man? Kumusta ang games? Kumusta ang reunion? Sadya kaayo. Sadya kay te. Ang tugad No? binaglo. Grabe. Grabe. Damo o kwarta. Hello. Kina. Te. Hi vlog. Welcome to my guys. Hi vlog. Okay. Ete. Buta na lang Leo. Wow! Sarap.
Ngayon na ito na kinananay manok ba? Bird's nest soup. Ano, kanira na kinananay. Ano nga bilhin niya? Ano, Mountain Dew? Para lang yung kay Jan. Din ka mo na po. You want? Ayaw. Pera orange wala. No. Mountain Dew. Yours. Mountain Dew? Coke? Ito na lang atin. No. Sige. Yours. Dilaw lang ako naman. Beef steak. Namit ang nakikita ko. Nalaing ni beef steak. Ano niya ang pagkaon? Dem no. Ano niya ang pagkaon? Kung ano yan, hindi na ito pagkaon. Ito siya ang kwan. Hindi pa masyado. Fish fillet. Masarap. Bok noise! Hi, Cole. Macros. Lumpia. Ubod sa lubi ni Tino? Ubod sa lubi o itlog. Okay. Ito nila, walang katulog ito ba ya? Ang sarap. Then, Ayun sila katulog. Nangilang ba? Nangilang ba? Sila matulog. Alas 9. chicken garden blue. Alas 10. Yung mga tulog. Sarap. Ulit na sila tikin sa na. Tapos alas 12 na. Kung ayaw nyo, matawag ka na yun. Paglabi may kuyo. 1-3. Oh, Hindi naman ako nagkuhaan na. sana all. Papa man. Nagsunod pa rin isa o takot-takot niya pa pag-anis daw plawan. Ang dinamin mo 1-3 na namin mo na ito. Nasunod pa tayo sa team daw plawan. Ang indrende na kagayula. From Supilanas family, Ate Maymay. Bukit Tamurong, Nanay. Nanay, nasa si Nanay. Ang Pulbuko. Open check. 1 million. Ang Stella. YouTube. What do you? Hazelnut or open chair? Turn up the volume. We family. We are free. Saya, okay? Na? 1 million? Hazelnut from Camellia Jensen. Bayo!
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Okay. Oh, look to the camera. Camera action. Oh, Waxy, Waxy, Waxy. Oh, Waxy. One more, Waxy. Oh, ayaw mawasa. Waxy. Okay. Wala na click. Okay, one more. Okay, 1, 2, 3, tanay. Kiss mo ni tatay. Okay, kiss. Okay. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, kiss. Okay. Go, don't stop. As hanging. Uy! Yeah! Too proud to try. I gotta ride to Yeah! Ah! You don't know Yeah! how much you hide. I don't get it, but I'll see you tomorrow night. I know you said it, but I think I can win the fight. Can you keep on going? We're in the moment. Can you keep on going? We're in the moment. Can you keep on going? We're in the moment. Such a child running wild. I wanna stay on your side. If it's dark in my room, will you hold the light? It's alright, just stay on the line. Can you keep on going? We're in the moment. Can you keep on going? We're in the moment. Can you keep on going? We're in the moment. Can you keep on going? We're in the moment. Can you keep on going? We're in the moment. Can you keep on going? We're in the moment. Summer night, dirty dive. I wasn't too proud to try.